Nag-dismount ha, nag-dismount ha, nag-dismount ha. Nag-dismount. 5 seconds. Tara. OC. Defensive. Ball lang, ball. Target niya. Ito yung nasa. Pwede nga upwards. Kaya ba? Oo. Ay, gagi. Ah, Upwards Di ba mo, ba? upwards. Putang ina mo. Mamatay na yun. Mamamatay na, maubos yan. Ubusin mo, Esther. 7 seconds. Gago. Ubusin natin yung kaya. Ayan, ito yung redemption. Coach yan. Kaya? Oo.